Ako school, susunduin ko naman si Cesar. Nagatid ako dun. Nagatid ako sa anak ko sa Makati. Dito naman ako. Andiyan na aeroplano ng grade 2. Ayan na, ayan na, ayan na. Babay vlog. Yo, mamen! Para vlog! Shout out! Tangina, babay vlog! Mamen! Babay vlog! Si Cesar, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ano nasa ano to? Ano to? Bakit siya meron dito? Ito na, babay vlog. Shout out! Tangina, babay vlog, mamen, babay vlog. Sundo ko na eksakto, pagkat sundo ko sa Makati, ko sa Makati. Ito naman. Okay, babay vlog. Ano gamit mo? Babay vlog. Yo, mamen, para vlog, shout out! Tangina, babay vlog, mamen, babay vlog. Dito na kami sa bahay, tapos na, nasundo ko na siya, natid ko yung anak ko, diretso ko sa school. Dito. Tapos na yung bar exam. Siya yung unang natapos daw. Ayos na. Okay, thank you. Bubble vlog. Yo, mamen! Para vlog! Shout out! Tangina, babay vlog! Mamen! Bubble vlog! Announcement everyone! Meron po akong i-ano sa inyo. Papakiusap po sa inyo ang bagong YouTube channel ni Cesar Vlog. Andito po siya para malaman nyo kung ano yung channel niya. Cesar Vlog. Yan, subscribe po kayo sa Cesar Vlog. Yan, okay? Thank you, Babay Vlog. Subscribe and Nokia TV Babay Vlog. Subscribe my channel, Babay Vlog. Thank you, Babay Vlog.